warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, so hari ini kita akan mempelajari tajuk yang baru. Okey, itulah tajuk yang pertama lah. Okey. So, cikgu harap semua dapat mendengar apa yang cikgu nak sampaikan dalam video ni dan kamu boleh ulang banyak kali sebab this topik dia panjang dan dia adalah konten yang tak sama langsung yang kamu belajar di masa tingkatan 4. So hopefully bila kamu belajar, kamu dengar, and then kamu kena rujuk. And then bila tak faham, jumpa cikgu lah. Okay, so sekarang kita nak belajar chapter yang pertama lah. Yang sebelum ni kita belajar chapter ketiga, iaitu thermochemistry. So hari ni kita akan belajar redox equilibrium volume 1. Dia panjang. So cikgu kena bahagi-bahagikan supaya kita tak terlalu panjang dan tak terlalu meleret. Okay guys. Okay, so sekarang kita akan belajar. Okay, kita start dengan keyword. Okay, supaya kamu membiasakan diri for this topic, ada berapa keywords yang kamu kena familiar lah. Okay, so yang pertama adalah anode. Okay, so kita ada anode dan cathode. So before this kita belajar anion dengan cation. Okay, anion, ion negatif, cation, ion positif. So for this chapter ada anode dengan cathode. So ia berkaitan dengan electrode. Kemudian kita ada cell notation. Kemudian kita ada electrolysis. Okay, oxidation. Okay, oxidation state, oxidizing agent. Okay, kemudian kita belajar reducing agent, reduction, redox reaction. Okay, sebentar lagi kita akan masuk yang pertama iaitu redox reaction and rusting, iaitu apakah aplikasi yang kita belajar di dalam tajuk redox equilibrium. Salah satunya adalah rusting. Dan yang terakhir standard electrode potential. Okay, standard electrode potential ni pertama kali dimasukkan dalam silibus kimia, menggantikan elektrochemistry. Selama ni kita silibus yang lama kita hafal saja. So sekarang ni kamu sendiri kena find out why metal ni elektropositif, why metal ni elektronegatif. So simple je, no worry. Dan apa yang kita akan belajar, okay, what we will learn, kita ada 6 subtopic for this chapter. Pertama, sekejap lagi, oxidation and reduction. And number 2, standard electrode potential, voltaic cell, electrolytic cell. Beza dia mudah. Voltaic dia tak gunakan bateri, electrolytic cell dia menggunakan bateri. Kemudian extraction of metal from its ore. Okay, and last for this chapter adalah rusting. Okay, so ada 6 saja. So hari ni kita nak fokus pada 1.1 saja, iaitu kita nak mengenali what is oxidation and what is reduction. And then baru kita go through kesemuanya. Okay, sekejap. Okay guys, kita start dengan 1.1 oxidation and reduction. Okay, so kita nak tahulah nama. Okay, nama chapter ni redox equilibrium. Okay, mana dia dapat sebenarnya? Sebenarnya dia derive from two words lah. Oxidation, reduction. So untuk oxidation dia ambil OX, untuk reduction dia ambil RED. So digabungkan menjadi perkataan redox. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan redox sebenarnya? A redox reaction is a chemical reaction where oxidation and reduction occur at the same time. Okay, so redox and oxidation ni mesti berlaku pada waktu yang sama, barulah kita consider reaction itu adalah sebagai redox reaction. Okay, ada kalaulah satu contoh, oxidation berlaku, reduction tak berlaku, so kita tak consider itu sebagai redox reaction. Dia mesti dua-dua itu mesti mematuhi lah rules dia. Okay, so apa yang cikgu nak terangkan, kita ada 4 ciri-ciri kita nak kenal pasti dia redox ataupun tidak. Yang pertama, kita tengok kepada gain or loss of oxygen. Another one, nombor 2, gain or loss of hydrogen. Okay, so untuk video ni cikgu akan bincangkan gain or loss of oxygen dan gain or loss of hydrogen.
For next video nanti, kita akan terangkan transfer of electron. Okay, transfer elektron tu dari dua lah. Dia akan menderma, satu akan menerima. Kemudian change in oxidation number. Apakah yang dimaksudkan dengan oxidation number? Okay. Okay, so kita nak start dengan oxidation and reduction in terms of gain or loss of oxygen. Karakteristik yang pertama. Okay, so kita ada oxidation reaction take place when a reactant gain oxygen, whereas reduction reaction take place when a reactant lose oxygen. So ada perkataan yang sama dekat sini iaitu reactant. So kita ada berlakunya oxidation dengan reaction tu berlakunya di reactant lah, bahan tindak balas. So yang dapat oksigen itu kita consider sebagai oxidation. Yang hilang oksigen kita consider sebagai reduction. Itu karakteristik yang pertama. Okay, so kita tengok apa chemical equation dia. Magnesium react with carbon dioxide to produce magnesium oxide and carbon. Okay, so dekat sini kita ada dua reactant, magnesium and carbon dioxide. So apa yang jadi dekat magnesium ni sebelum dengan selepas reactant, and then kita fokus kepada produk. Okay, so magnesium dia terima oksigen, so we consider as oxidation sebab dia gain of oxygen. Manakala kita tengok carbon dioxide before and after. Before carbon dioxide, after jadi produk dia hilang oksigen, dia just jadi carbon, maksudnya dia lose of oxygen. So we consider as carbon dioxide itu mengalami reduction, loss of oxygen. So when the process reduction and oxidation occur at the same time, we consider this reaction is a redox reaction. Okay, so itu cara yang paling mudah macam mana kita nak mengetahui suatu reaction tu redox ataupun tidak. Okay. Okay, now kita tengok kepada chemical equation yang kita tadi. Okay, sekarang ni kita nak tengok kepada, tadi dah faham oxidation and reduction. Okay, so sekarang ni kita nak tengok kepada reactant, dua-dua ni. Okay, tadi kita masa mula-mula tadi kat keywords kita ada dengar oxidizing dengan reducing. So apakah peranan yang dimain-mainkan oleh magnesium dengan carbon dioxide? Okay, so magnesium kita tengok partner dia yang sebelah. Okay, partner yang sebelah carbon dioxide. Hilang oksigen menjadi carbon. Okay, cikgu ulang. Carbon dioxide. Kemudian dia hilang oksigen menjadi carbon. So apa sebenarnya yang berlaku? Reduction. So peranan magnesium ni adalah reducing agent. Okay, so dia membantu carbon dioxide untuk reduce. Okay, so apakah peranan pula yang dimainkan oleh carbon dioxide? Tengok partner dia, magnesium. So magnesium dia gain oksigen. Okay, so cikgu ulang balik. Magnesium terima oksigen menjadi magnesium oxide kan. Okay, so dia gain oksigen adalah oxidation yang kita belajar tadi. Apakah agent yang dimainkan oleh carbon dioxide? Oxidizing agent. So carbon dioxide dia oxidize magnesium to form magnesium oxide. Dia membantu partner dia untuk melakukan oxidation. Okay, itu agent lah. Okay, erti kata mudah, kita kenal pasti dulu reaction apa. Contoh, magnesium oxidation, carbon dioxide reduction. So magnesium akan jadi reducing agent sebab dia refer partner dia. Sebab partner dia carbon dioxide reduce. Carbon dioxide oxidizing agent sebab dia tengok partner dia yang sebelah melakukan oxidation. Okay, so mudah je guys. So kita seterusnya kita tengok kepada secara umumnya oxide substance. Okay, oxidized substance. So oxidized substance tentulah magnesium, dia menjadi magnesium oxide. So dia gain oxygen. So reduced substance carbon dioxide tentulah disebabkan carbon dioxide ni dia hilang oksigen menjadi carbon. Dan oxidizing agent and reducing agent yang memainkan peranan masing-masing. Okey, kita tengok kepada oxidizing agent dahulu. So oxidizing agent
carbon dioxide, sebab carbon dioxide oxidize magnesium, dia membantu partner dia menjadi magnesium oxide. Dan reducing magnesium reduce carbon dioxide. So tengok dekat magnesium, kita tengok partner dia. So partner dia undergoes reduction. So magnesium reduce carbon dioxide. So dua-dua reaktan memainkan peranan untuk melakukan redox reaction. That's why redox reaction maksudnya reduction, oxidation occur at the same time. So kena ingatlah dia punya definition tu. Okay, boleh guys? Okay, bila kita rasa kita macam dah faham, so macam mana kita nak uji? So mesti ada exercise kan? So exercise ni dekat page 5, dekat textbook kamu, boleh refer lah yang mana dah print out. Okay, carry out a discussion to answer the following question in a brainstorming activity. So kita ada brainstorming, kamu brainstorming sama-sama dalam diri kamu, adakah kamu faham ataupun tidak. Okay, so yang pertama, the reaction between copper to oxide, CuO, and carbon C, okay, is an example of a redox reaction. So dia beritahu lah di antara copper to oxide and carbon, dia adalah redox reaction. So write a balanced chemical equation for the reaction that take place. Okay, B, name the reaction that take place for copper to oxide and carbon. So kamu tengok betul-betul dia hanya refer kepada reactant. Dan last one, kita ada 4. Apakah yang pertama, C1 ni, substance apa yang oxidize? Yang kedua, substance apa yang reduce? And number 3 and number 4, kita identify. Okay, agent. Reactant tu sebenarnya agent kepada apalah. Okay, dia apa yang dia punya role masing-masing. Okay, apakah role copper to oxide? Apakah role carbon? Sama ada oxidizing agent ataupun reducing agent. So, kita faham betul-betul soalan, kita buat dulu balance chemical equation. Jom. Okay, so kita tengok kepada right balance chemical equation. So kita ada copper to oxide react with carbon to produce copper and carbon dioxide. Okay, so kita balancekan dia. Okay, for this question, don't worry. Kalau kamu rasa macam masih lagi, cikgu macam mana dapat copper, cikgu tahu kat sini carbon dioxide, doesn't matter for right now lah. So kita just nak tahu yang B ni, name reaction that take place for copper to oxide and carbon. Apa yang sebenarnya berlaku dekat copper to oxide and carbon. Okay, so first kita go to carbon to oxide. Okay, we look at to the reactant. Dia have oxygen. Okay, dia ada oxygen, and we look at to the reactant, dia dah kehilangan oxygen. So apa yang kita dah belajar sebelum ni, bila sesuatu elemen tu dia lose oxygen, we consider as reduction. Okay, so tengok pula kepada carbon. Okay, so carbon, reactant and carbon bila kat produk. So carbon, they gain oxygen, right? So the reaction is oxidation. So ini adalah reaction, redox reaction, sebab oxidation dengan reduction occur at the same time. Okay, C, identify, oxidize, reduce, oxidizing agent, reducing agent. So kita tengok dulu peranan copper to oxide. Substance apa yang yang reduce dulu? Okay, tentulah copper to oxide. So bila copper to oxide ni berlakunya reduction, apakah agent dia? So agent dia mesti terbalik. So kalau reduction, dia mesti oxidizing agent. Okay, so kita tengok pula oxidized substance, tentulah carbon. Dan apakah agent carbon ni? Tentulah tengok kepada kawan yang sebelah dia melakukan reduction. So dia adalah reducing agent. Okay, so basically itu 4 benda yang kamu kena tahu. First, oxidation, reduction, and then oxidizing agent and reducing agent. So maka kamu fahamlah bagaimana
redox reaction in terms gain or lose oxygen. So after this, we go to the gain or lose of hydrogen. Okay, beres. Okay, so kita pergi kepada karakteristik yang nombor 2. Okay, in terms of gain or loss of hydrogen. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan in terms gain or loss of oxygen? Okay, so kita tengok yang pertama, oxidation reaction take place when a reactant lose hydrogen. A reduction reaction take place when a reactant gain hydrogen. Okay, so yang ni kita jangan miss up lah di antara oksigen dengan hydrogen. Tapi jangan pening lah, senang ingat satu je, oxidation. Oxidation tadi masa oksigen dia terima oksigen, tapi untuk hydrogen dia hilang hydrogen. So jangan pening-pening, biasa je. Okay, nanti soalan pun banyak berkisar tentang transfer of electron dengan change in oxidation number. Dua karakteristik ni jarang lah kita nampak kan. Okay, tapi tak apa, kita belajar dulu supaya kamu lebih mudah nanti nak mengenal pasti. Okay, so kita ada hydrogen sulfide react with chlorine to produce sulfur and hydrochloric acid. Okay, so kita go to the first hydrogen sulfide. So kita tengok hydrogen dengan sulfide. So dia ada dua, and then bila kita tengok dekat produk, sulfur tu dah hilang hydrogen. So kita balik kepada definition dia. Oxidation reaction take place when a reactant lose hydrogen. So kita boleh bagi tahulah hydrogen sulfide ni mengalami oxidation sebab dia lose of hydrogen. How about chlorine? So chlorine reactant dia single, and then bila dekat produk dia dapat hydrogen to form hydrochloric acid. So apa definition dia? Kalau dia gain hydrogen, dia adalah reduction. So chlorine undergoes reduction because chlorine gain hydrogen. So this chemical reaction is a redox reaction. Why? Oxidation and reduction occur at the same time. Okay, simple je. Okay, so kita tengok gambaran yang lebih besar. Okay, kita dah belajar tadi iaitu hydrogen sulfide, dia undergoes oxidation, and chlorine undergoes reduction. Okay, so kita tengok empat utama iaitu oxidized substance, iaitu hydrogen sulfide sebab dia undergoes oxidation. So explanation dia hydrogen sulfide lose hydrogen. Okay, for reduced substance is chlorine. Okay, why? Sebab chlorine gain hydrogen. Okay, so kita kena identify lah chlorine dengan hydrogen sulfide ni agent apa. So hydrogen sulfide, tengok kawan sebelah dia. Okay, chlorine undergoes reduction. So hydrogen sulfide ni adalah reducing agent. Chlorine, tengok sebelah dia. Okay, hydrogen sulfide undergoes oxidation. So chlorine ni adalah oxidizing agent. Okay, simple je, don't worry. Okay, so bila kita dah faham, kita buat latihan. So latihan ni dekat page 6. So don't worry, cikgu akan guide kamu macam mana kita nak jawab soalan ni. So B, explain your answer to your classmate. Ada ke? Okay, tak ada. Explain lah untuk diri kamu sendiri. So after kita masuk balik sekolah, kita just revise balik. Yang penting pemahaman di peringkat awal tu. Okay. Okay, so kita buat latihan sama-sama. Jangan risau, cikgu sesa bersama kamu. Cuma kamu tengok ataupun faham ataupun tidak, terpulanglah kepada kamu. So cikgu bantulah kamu setakat mana cikgu mampu. Okay, kita ada amonia. Okay, so ini adalah chemical formula untuk amonia. This one adalah copper to oxide. Okay, when copper to oxide and ammonia react together to form nitrogen gas, copper and water. Okay, again, jangan pening-pening cikgu. Ya Allah, saya tak tahu pun produk tu dapat macam mana. Tak apa. Yang penting
kita nak belajar sekarang mana satu oxidation, mana satu reduction. Okey, so kita ada dua reaktan saja ammonia. So kita tengok dulu apa yang berlaku dekat ammonia. So ammonia pada reaktan dia dapat hidrogen kan. Okey, so nitrogen dia bonded dengan hidrogen. So kita tengok dekat mana dia punya produk. Ada tak hidrogen? Tak ada. Dia hilang. So bila hilang, dia adalah oxidation sebab dia loss of hydrogen. Okey, dia kehilangan hidrogen lah. Okey, kemudian kita tengok pula kepada reaktan yang kedua iaitu copper to oxide. Okey, so kita tengok apa yang berlaku. Copper to oxide dia ada oksigen. Okey, kemudian kita tengok dekat produk dia. Tak ada oksigen. So ingat balik, ni adalah combination di antara dua tadi. Kita ada gain hydrogen ataupun lose hydrogen. Yang ni kita tengok pula gain or lose oksigen. So bila elemen ni dia hilang oksigen, dia adalah reduction. Tengok soalan dah lebih meluas. Yang contoh tadi tu hidrogen dengan hidrogen. Yang ni ammonia cerita pasal dia dapat hidrogen, dia hilang hidrogen. Yang ni pula dia hilang oksigen, tapi dia punya reaction berbeza mengikut definition yang kita belajar tadi. Okey, selesai yang ni kita tengok pula ammonia ni. Apakah agent dia? Okey, so ammonia agent dia, kita tengok kawan sebelah. Kawan sebelah copper to oxide. Dia melakukan reduction. So ammonia ni adalah reducing agent. Okey. So apa pula berlaku dekat copper to oxide? Copper to oxide ni agent apa? So dia adalah agent oxidizing agent sebab ammonia ni dia undergoes oxidation. So mesti wajib ada 1, 2, 3, 4 information yang kamu kena tahu bila kita explain pasal redox. Okay. So alhamdulillah, so video sampai 2 saja karakteristik. Okay, kita ada gain or loss of oxygen and another one gain or loss of hydrogen. So hopefully kamu faham, and then dicek balik dengan textbook, kamu baca balik, and then boleh ulang-ulang balik video ni supaya kamu lebih faham lah. Okay, ini adalah basic konsep saja. So ingat chemistry, so chemistry tu adalah Chem is try get A+, insyaAllah untuk SPM tahun ni. Amin. Okay, bye. Kita jumpa untuk next video. Transfer of electron and oxidation number. Okay, bye.